दोस्तों आज मेरे पास 3 खबरें हैं, तीनों ही बड़ी धमाकेदार खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि नून लीग का अहम लीडर अपने तमाम तर साथियों समेत बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हो गया है। यह तहरीके इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है, खुशी की खबर है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अहम प्रोग्राम मुलतवी हो गया है। इसकी क्या वजह है, कौन सा प्रोग्राम था, क्या करना चाहते थे, कैसे मुलतवी हुआ। अब मैं शेर अफजल मरवत वाला वर्ड तो नहीं बोलता कि प्रोग्राम को क्या हुआ, बहरहाल मैं कहता हूं कि मुलतवी हो गया। साथ ही जनाब एक अहम इस्तीफा भी आ गया है और ये बड़ा ही खास इस्तीफा था और आया बड़ा जो है ना वो कमाल अंदाज में इस्तीफा आया है। ये भी मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो तमाम तर खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों ये सारी खबरें बाद में, इससे पहले एक अहम इंतबाह, वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ चुकी है। पूरा पाकिस्तान यूनाइट हो चुका है। ऐसे में इमरान खान की रिहाई के भी आसार होते नजर आ रहे हैं और तहरीके इंसाफ के साथ अब बाकायदा सुलह होती भी नजर आ रही है। तहरीके इंसाफ भी कोशिश कर रही है और अगर ये सुलह हो जाती है या फिर ये सेटलमेंट हो जाती है या ये दोस्तियां हो जाती हैं तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए मौत से कम नहीं होगा। इसलिए अभी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने के लिए साजिशें शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त दोस्तों इमरान खान साहब और मिलिट्री के लोगों का जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है। बड़ी एक बारीक साजिश के तहत, बारीक वारदात के तहत ये काम हो रहा है। बड़ी प्लानिंग के तहत कभी जनरल आसिम मुनीर का कंपैरिजन इमरान खान के साथ किया जाता है कि किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। कभी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का इमरान खान के साथ कंपैरिजन किया जाता है कि भाई किसका चार्म ज्यादा, कौन खूबसूरत ज्यादा है। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि तहरीके इंसाफ वालों को ना ये प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। ये उसको जानबूझ के उनको उंगली कराई जा रही है ताकि वो आगे से रिएक्ट करें कि इन जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं इनके खिलाफ वो बयानबाजी करें। तो असल में ये लोग इस साजिश के चक्कर में हमारे इन ऑफिशियल्स की बेतौकीरी कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन का और एक ऑफिशियल का कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपने कंपैरिजन करना है तो मरियम नवाज और इमरान खान का कीजिए, नवाज शरीफ और इमरान खान का कीजिए, शहबाज शरीफ और इमरान खान का कीजिए या आसिफ जरदारी और इमरान खान का कीजिए। लेकिन अगर आपको इतना ही शौक है कि कौन खूबसूरत है तो फिर ये 4 दिन पहले नून लीग वाले कह रहे थे कि शहबाज शरीफ बहुत खूबसूरत है, अब वो एक साहब कह रहे थे, इनके अपने वो हैं साफी, वो कह रहे थे कि मरियम, पहले इमरान खान खूबसूरत होता था अब मरियम साहिबा खूबसूरत है। तो अगर खूबसूरती का आपने करना है ना वो कंपैरिजन तो औरंगजेब अहमद और मरियम नवाज का कीजिए, औरंगजेब अहमद और शहबाज शरीफ साहब का कीजिए, जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ साहब का कीजिए ना, अपने लीडर्स का कीजिए कंपैरिजन। चले पता कि कौन ज्यादा पॉपुलर है, कौन ज्यादा खूबसूरत है, किसकी ज्यादा लाइकनेस है। ये साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। तहरीके इंसाफ वाले इससे मोहतात रहें और ये बेसिकली तहरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बार फिर ये दरार डालने की सोची समझी ये साजिश है। अगली खबर ये है जी, ये है नून लीग के साबिक एमपीए हैं मियां एजाज हुसैन भट्टी साहब और शाहकोट से साबिक वाइस चेयरमैन महर अब्दुल गफ्फार साहब जो हैं, इन्होंने सैकड़ों साथियों समेत बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसकी तफसील कुछ यूं है कि ननकाना साहब की सियासत के मैदान में ये हलचल मच गई है जी और सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। साबिक रुकने सूबाई असेंबली है नून लीग हल्का पीपी 132 मियां एजाज हुसैन भट्टी, उन्होंने बिलाखिर वाइस चेयरमैन महर अब्दुल गफ्फार और दीगर सैकड़ों साथियों समेत बैरिस्टर गौहर अली और असद कैसर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर पीटीआई के मेंबर कौमी असेंबली NA 111 चौधरी मोहम्मद
ارشد شاہی بھی موجود تھے، اور بیرسٹر گوہر نے اور دیگر رہنماؤں نے جو ہے وہ نون لیگ کے جو یہ رہنما ہیں ان کے گلے میں پی ٹی آئی کا مفلر ڈالا۔ میاں اعجاز حسین بھٹی نے کہا کہ اپنے حلقے کی عوام کے پرزور مطالبے پر، اچھا یہ پہلی بار ہو رہا ہے، یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے کہ میں عوام کے پرزور مطالبے پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہا ہوں۔ یہ واقعی پہلی بار ہو رہا ہے کہ عوام کے مطالبے پر، ورنہ کسی پولیٹیشین نے کبھی ایسا کلیم نہیں کیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یار اس جماعت کی پالیسیز کی وجہ سے میں اس جماعت میں آ رہا ہوں، یا اپنی پرانی جماعت سے ناراضی کی وجہ سے میں آ رہا ہوں، گلے شکوے تھے میں اس جماعت میں آ رہا ہوں، یعنی وہ اپنا ریزن دیتے ہیں کہ میں اپنے اس ریزن کی وجہ سے، مجھے یہ جماعت، اس جماعت کی پالیسیز اچھی لگی، نیریٹو اچھا لگا، یا یہ جماعت رائزنگ نظر آئی تو میں اس جماعت میں آ گیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ میاں اعجاز حسین بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اپنے حلقے کی عوام کے پرزور مطالبے پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ یہ جناب، یہ پھر انہوں نے کہا کہ جی میری پی ٹی آئی میں شمولیت سے مخالفین کی نیندیں اڑ چکی ہیں، انشاءاللہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کر عوامی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ اب یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سیاستدان کو عوام جھکا رہی ہے، اور عوام کے پریشر سے جو ہے وہ جماعت چینج کر رہے ہیں یہ سیاستدان۔ چلو یہ تو ایک اچھی خبر ہے، تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سارے معاملات اب حل ہوتے جا رہے ہیں، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ پورا ملک اس وقت ایک پیج پر ہے، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک اور جی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، بری نہیں ہے، اچھی خواہش ہے، اور انشاءاللہ نیت بھی اچھی ہوگی، نیتوں پہ ہم شک نہیں کرتے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ دشمنوں اور غیروں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو اپنوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ بالکل جی، ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اگر دشمنوں ہو سکتی ہے تو اپنوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اگر والدین کو آپ جیل میں رکھو تو بچے کب تک آپ کا ساتھ دیں گے، کب تک آپ کے ساتھ فنکشن منائیں گے اور کیوں منائیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر آپ بڑوں کو جیل میں رکھو گے تو بچے کب تک آپ کا ساتھ دیں گے، کب تک آپ کے ساتھ فنکشنز منائیں گے اور کیوں منائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اب قوم ہم آواز ہے اور بہتر ہے کہ اس اتحاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے پارٹی رہنماؤں کو ملاقاتوں کی اجازت ہو۔ اب سیاسی ماحول میں تناؤ میں جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے، یہ بہت اچھی ان کی تجویز ہے، لیکن مخالفین جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے، مخالفین یہ نہیں چاہتے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے، شاید اسٹیبلشمنٹ سوچے کہ یار اب یہ وقت ہے اور یہ گولڈن اپرچونٹی ہے اور یہ گولڈن ٹائم ہے، لیکن مخالفین چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا عمران خان اندر ہی رہے۔ کل میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے پارٹی کے لوگوں کی، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، مریم نواز صاحبہ،